یہ اسلامی چینل ہے توحید اور سنت، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد جس طرح تسی یہ اناؤنسمنٹ سن چکے ہو کہ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام دے حوالے دے نال ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت تو 5 سال قبل آپ پیدا ہوئے اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ہجری نو فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول فرمایا اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری دے اندر ماہ رجب دے اندر اس دنیا تو چلے گئے، وفات پا گئے۔ آپ نے 78 سال دی عمر پائی۔ دشمنان امیر معاویہ لفظ معاویہ تے بہت ساریاں باتاں کردے ہیں اور لفظ معاویہ دا عجیب و غریب معنی پیش کردے ہیں، جبکہ لفظ معاویہ بڑا اچھا لفظ ہے اور یہ ایک ستارے دا نام ہے جڑا ستارہ آسمان تے تہجد اور پچھلی رات دے وقت چمکدا اور دمکدا ہے اور یہ ثابت کردہ ہے کہ جس طرح یہ ستارہ قیامت تک چمکدا رہے گا اسی طرح حضرت امیر معاویہ دا شان بھی قیامت تک چمکدا رہے گا۔ سب کہو انشاءاللہ۔ بھائی یہ جو بائیں طرف دوست کھڑے ہیں نا، اس طرف اسٹیج کے بائیں جانب، یہ ان کے پاؤں کے نیچے تار آ گئی ہے، پیچھے اسپیکر بند ہو گیا ہے، تھوڑا سا برائے کرم اوپر کو ہو جائیں تاکہ جو تاریں گزر رہی ہیں ان میں رکاوٹ نہ آئے، بڑی مہربانی۔
पीछे स्पीकर बंद हो गया। मेरे मोहतरम भाइयों, जिथे जुमला सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम अंदर फरमाया है और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार इनामात का भी जिक्र फरमाया है। उन इनामात अंदर सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्होंने अंदर 110% शामिल हैं। तो आइए मैं बात कुरान करीम दी एक आया मुबारका तो शुरू करना और अल्लाह दे हुजूर दुआ भी करना कि मौला करीम शरा सदर फरमाए और मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह ताला उहदे ते सानू सारियां नू अमल करन दी समझण दी तौफीक भी अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दी नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत पाक अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दा जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक ने साबिक़ून दा जिक्र फरमाया, अव्वलून दा जिक्र फरमाया, मुहाजिरीन दा जिक्र फरमाया, अंसार दा जिक्र फरमाया और बाद अंदर फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। जिहड़े नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पैरोकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारां दी तरह बाद अंदर बने। अल्लाह पाक ने उन्हां वास्ते इनामात दा जिक्र फरमाया और तमाम मुफस्सिरीन इस बात उत्ते मुत्तफिक ने वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान दे अंदर जिथे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दूसरे सहाबा शामिल उथे जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल ने। कौन अमीर मुआविया जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा है रज़ी अल्लाह अन्हुम अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया जिन्हां ते अल्लाह पाक राज़ी है ओ अमीर मुआविया। वरदू अन्हु कौन अमीर मुआविया जिहड़े आप अल्लाह ते राज़ी ने ओ अमीर मुआविया। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी। कौन अमीर मुआविया जिन्हां वास्ते अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई है ओ अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया खालिदीन फीहा अबदा जिहड़े हमेशा रब दी जन्नत दे अंदर रहणगे ओ अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया ज़ालिकल फौजुल अज़ीम जिन्हां नूं कामयाब रब दे कुरान ने आखिया है ओ अमीर मुआविया। अल्लाह अकबर, अल्लाह कौन अमीर मुआविया जिन्हां दी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है ओ अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया जिन्हां दा नाम है मुआविया ओ अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया जिन्हां दा बाप भी सहाबी
دیئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دی والدہ ہندہ بھی صحابیاں نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دی بہنہ بھی صحابیہ گئے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دی بہنہ مومنہ دی ماں گئے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ اللہ 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 جنہ دی جناب بہنہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ او امیر معاویہ کون امیر معاویہ حضرات محترم جڑے آپ بھی اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جڑے کاتب وحی نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جڑے قاری قرآن نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جو کاتب قرآن نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جو حافظ قرآن نہیں ہو امیر معاویہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات محترم کون امیر معاویہ جو مومنہ دے جناب خالو نہیں ہو امیر معاویہ کون امیر معاویہ جو میرے پیغمبر دے برادرندہ نہیں ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر معاویہ جس لشکر دے متعلق میرے پیغمبر نے خوشخبری دیتی اس لشکر دے سپاہ سالار امیر معاویہ کون امیر معاویہ سب تو پہلا بحری جناب سمندر دے اندر جہاد دیتی اللہ دے اسلام دے جھنڈے گڈن والے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ ایک عظیم ترین سیاستدان امیر معاویہ کون امیر معاویہ ایک عظیم ترین حکمران امیر معاویہ کون امیر معاویہ امیر المؤمنین امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کیتے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ 19 سال مسلمانوں دی حکمرانی کیتے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے جناب دور پاک اندر ادھی دنیا کے اسلام دا جھنڈا لہرایا گیا او امیر معاویہ حضرات محترم کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ سونے امیر معاویہ نو عذاب تو بچا لے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ انہوں حساب دا علم سکھا دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے اللہ امیر معاویہ دے جسم تے پیٹ نو علم نڑ پھر دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ سونیا انہاں دے پیٹ نو حکمت دے نال بھر دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے ہادی آکھیا ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے مہدی آکھیا ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ادھے تو لوگ ہدایت پکڑن او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے ہدایت پکڑن دی دعاؤں میرے پیغمبر نے فرمائی او امیر معاویہ کون امیر معاویہ کائنات دے لوگوں جنہ دے کلو روایت کردہ 9 حدیثاں صحیح البخاری دی اندر نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ کلو میرے پیغمبر
पैगंबर को रवायत करदा 14 या 15 हदीस सही मुस्लिम दे अंदर ने ओ अमीर मुआविया अल्लाह अकबर अल्लाह में कुर्बान जावा कायनात दे लोगो कौन अमीर मुआविया मेरे तेरे दिल दी बहार अमीर मुआविया मेरे तेरे दिल दा करार अमीर मुआविया मेरे तेरे दिल दा सुकून अमीर मुआविया मेरे तेरे जिस्म दा जुनून अमीर मुआविया मेरी तेरी पहचान अमीर मुआविया मेरी तेरी जिंद जान अमीर मुआविया रब दी जन्नत दे सरदार अमीर मुआविया रब दी जन्नत दे चौधरी अमीर मुआविया अल्लाह अकबर अल्लाह सहाबियां दे प्यारे अमीर मुआविया वहाबियां दे दुलारे अमीर मुआविया तकबीर शान सहाबा अज़मत अमीर मुआविया आत्मे वही अमीर मुआविया अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा सोहना 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 नाम है मुआविया सोहने नाम नो सलाम है मुआविया सोहना 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 नाम है मुआविया सोहने नाम नो सलाम है मुआविया ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 400 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ कि तुहाडी आवाज पूरे सरगोदे च गूंजे तुहाडी आवाज मेरे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे मुनकरां दे ठा सीने च जाके बजे ते मेरे ख्याल अंदर ये गल मेरी गलत नहीं होनी लाओ खां जरा एक दा जोर जरा गज के कहो खां सुभान अल्लाह 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 जियो जियो अल्लाह 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 तवज्जो करना दराओ सोहना 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 नाम है मुआविया सोहने नाम नो सलाम है मुआविया सोहने नाम नो सलाम है मुआविया आका दी सोहबत दा शरफ है पाया आका दी सोहबत दा शरफ है पाया कातिबे कुरान लक़ब हिस्से आया कारिए कुरान लक़ब हिस्से आया मेरे आका दा गुलाम है मुआविया तेरे नाम नो सलाम है मुआविया सोहना 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 नाम है मुआविया सोहने नाम नो सलाम है मुआविया अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा हजरात जी वकार गौर करते जाना मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना जरा तवज्जो करते जाना सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे अजीम तरीन सहाबी ने जिन्हां दे मुताल्लिक हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सहीह बुखारी विच लिखिया है आप दे सामने हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किया गया ऐ इब्ने अब्बास जो अमीर मुआविया हैं वो एक वितर पढ़ते हैं तो सैयदना हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दाहो अमीर मुआविया की गल छड़ दियो ना किस वास्ते इन्नहु साहिब रसूलुल्लाह उन्हां दे अल्लाह दे पैगंबर दी सोहबत इख्तियार कीती हुई है व इन्नहु फकीहुन अमीर मुआविया फकीह आदमी ने
امیر معاویہ جناب سمجھدار آدمی نے، امیر معاویہ دین دی سمجھ رکھن والے آدمی نے۔ یہ کون کہندے پے نے؟ اہل بیت دے ایک فرد کہندے پے نے۔ یہ کون کہندے پے نے؟ میرے پیغمبر دے چچا عباس دے بیٹی حضرت ابن عباس کہندے پے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اور نہج البلاغہ دے اندر لکھی ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد۔ وہ کائنات دے لوگوں، میرا تے امیر معاویہ دا رب بھی ایک ہے، میرا تے امیر معاویہ دا رسول تے نبی بھی ایک ہے۔ ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور میرا تے امیر معاویہ دا دین اسلام تے چلن دا طریقہ بھی ایک ہی ہے، ساڈا دعوت دین دا طریقہ بھی اسلام والا ہے۔ اور مزید جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات دے لوگوں، اللہ پاک دے ایمان لے کے آن اندر، اللہ دے رسول دی تصدیق کرن اندر، نہ او ساڈے تو زیادہ نہ اسی انہاں تو زیادہ، یعنی وہ بھی اللہ تے ایمان لے کر کے آن والے، اسی بھی اللہ تے ایمان لے کے آن والے، وہ بھی نبی پاک دی تصدیق کرن والے، اسی بھی نبی پاک دی تصدیق کرن والے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے جملے نے لکھے نہج البلاغہ دے اندر نے۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار کڈا اونچا مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، پھر میں جاندیاں جاندیاں تو پیغام محبت دے جاواں، گل مکا جاواں۔ اللہ 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 ذرا توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ میں کی کہہ رہا ہوں، میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، صحابہ کے منکروں پہ لعنت، صحابہ کے منکروں پہ لعنت۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، توجہ، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتنی امت نبی تمامو ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتنی امت نبی تمامو ہے، اتنی امت نبی تمامو ہے، اتنی امت نبی تمامو ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نالے کاری قرآن معاویہ ہے،
میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میں نو کر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اور آج کی جو کانفرنس ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہے اور ختم نبوت میں حصہ ڈالتے ہوئے میں ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک لفظ کا استعمال فرمایا اللہ فرماتے ہیں سراجم منیرا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورج کہا حضرات وقار سورج ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور قیامت کی دیواروں تک کوئی دوسرا سورج نہیں ہوگا جس طرح قیامت تک کوئی دوسرا سورج نہیں ہے اسی طرح قیامت تک دوسرا نبی بھی نہیں ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آدی لا نبی بعد خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعد ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادے ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادے لا نبی بعدی لا نبی بعدی وادی وادی پہنچی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود